Okay, good evening, Neo. Recording. Good evening, Kak. Okay, how are you, Neo? I'm good. How are you? Okay, me too, Neo. Okay, can we start now, Neo? Yes, Okay, please mix Indo start now. English or full English or full Indo? Mix. Okay, okay, I will start to share my screen, Neo. Okay. Okay. Today lesson about basics of working with files. Okay, can you translate it? Translate it? Ah, kerja dengan file secara basicnya Okay. kerja file. Yeah. We'll learn about basics of working with files. Jadi kita nanti akan uh, kerja pakai file, ya. Jadi kita akan bikin aplikasi yang connect ke file. Nah, we Oh will ya. create a program that connect with file. Nah, we can read the file, we can Okay. update the text like that. Like a database. Oh no. Like, did you know about Notepad? I don't know. Notepad. Okay. Okay, I will share my entire screen. I'm Notepad. not bad. Yeah, Yeah. yeah. Ah, No, no. okay. No. Ah, okay, here we go. Let's look at storing data in the text file. The text file format is TXT, the extension. Oh yeah. Kalau Word, tahu nggak? Word the extension. Dot Yeah. double word. Dot word. Okay. How about Excel? Excel. I don't know. Dot Excel, I think. XLS. Okay. Excel. XLS. Yeah. Okay. How we know the extension now? How we know that the extension? Like this. In the behind. Uh, is the name file. And then Yeah. dot the extension. So Uh, Excel, the extension is XLS. XL and Uh, X. okay. Uh, in your computer, it's displayed or not? Wait, I check first. Uh, Or just the name file, the file name, or with the extension? wait, wait. Mana ya? Lupa nyimpan lagi. Nah. Just the name of the file. Okay. So, uh, how to display it? Can you display it? I think is in view. Okay. We Okay. can use. Do you see my screen? Yes, I see. I Okay. see. How to see the extension? Okay. Folder, folder option. Okay. And then let's go to the view tab. View tab. Kita pergi ke view tab. Ah, and then we're looking for hide extensions. For now, Oh, yeah. if we check it and then I apply it, it will hide the extension name. Uh, Yeah. but when you uncheck it, it will display the extension. Okay. Okay. Uh, Thank you. Thank okay, let's back to the topic. Uh, a standard program for working with TXT, as you know, like Notepad, text editor, etc. Okay. you. It's What the other, Neo? What the other standard program for TXT? Word, Premiere Okay. Pro, Ah, Photoshop, Photoshop, are you sure? PDF. Yeah. For TXT, Or the XP, not just bad. TXT. Maybe we can use Microsoft Word, it's okay, but I think we cannot use Photoshop or CorelDRAW. We Oh can, yeah. uh, as you know, like
collateral, the extension CDR, ya, CDR. Yeah. CDR kalau nggak sih. Nah, oke. Okay, accessing the data file, we have the notes.txt file. We can open the file to read data. We have Oh, yeah. three paths here. Open the file to read data. It means the program only sees the data, but it cannot make change to it. The file cannot be corrupted. Jadi Yeah. kita cuma baca filenya. Paham nggak, Neo? Oh, baca doang nggak Yes. diapa-apain. Yes, betul. Yeah. And then the second one, open the file to record data. The program can write new data in the file. The old contents are deleted. Artinya, maksudnya deh, Artinya, maksudnya. Ah, artinya program tersebut merecord data yang baru dan menghapus data yang lama. Bener nggak? Oke. Nah, jadi andai kata nih, Neo, if you have like misal nih file kayak gini ya kan. Ya. Nah, and then kamu buka lagi filenya, itu nanti kosong. Jadi kita rewrite the file, kita update the file. Oh, Jadi konten yang lama itu hilang. oh, Oke? I see. Nah, Ya. kalau tadi cuma baca, jadi kita cuma buka, nggak bisa kita edit, ya. Ya. And then the last one, open the file to append. Tahu append nggak? Append menambahkan. Yes. Nah, jadi andai kata Neo nih punya txt file, nanti bisa kita tambahin datanya. Kita tambahin loh ya. Jadi file lama itu masih ada. Cuma nanti ada penambahan tergantung Neo, ya. Hmm. Jadi ada tiga. Yang tadi cuma baca doang. Yang satu benar-benar diganti, data lama hilang semua. Ya. Yang satu kita tambahin. Kita tambahin, bukan kita update. Ya. Hmm. Benar diupdate, tapi data lamanya masih ada. Ya. Ya. Beda kalau di rename loh ya. Kalau rename beda. Hmm. Ini kita nambahin data. Oke. How to open file for reading? Open. There are two parameters here. The name file, the file name, including the extension, and then comma R, yeah, just for read the file. Okay, the first one. Oh ya. And then the second one, open file for recording. All content is deleted. We use W here. W. Yes. Okay, and then the last one, open file. Appending information is added. Information is added at the end of the file. Jadi kita nambahin apa sih kata-kata di akhir. Jadi teks awalnya masih ada. Yeah. Itu kita use A, ya. Ada tiga, R, W, A. Oke, Neo? Ya. Yes, oke. Nah, jadi untuk baca file kita use with, ya, with, bukan for. Kita use with. Nah, With open. as I know sejauh ini itu kita pakai with itu cuma kalau baca file, ya. Jadi kalau kita mau baca file nanti ada with open. Nah, kalau ada kata-kata with itu berarti kita baca file. Ini as file itu penamaan tergantung kita, tapi biasanya kita pakai file aja biar gampang ingatnya gitu. Oh, ya. Oke. Ini aku skip dulu. Oke. Still remember W, what W use for? W is for recording. Recording. It means dibaca apa yang data lama hilang apa ketambah. Data lama hilang ditambah data baru. Yes. Jadi misal nih Neo punya notes.txt udah ada isinya, terus kita write information berarti data yang lama hilang, keganti information, ya, gitu. Recording that data in the file. Nah, add the authors of the poem. With open, tadi ada dua parameter, nama file. Ini sebenarnya kayak gini. Nah, aku buka ini.
Kawin siang happy Oke. mengucapkan Ya. tingkat gitu. Oke. Ini. Ini nggak akan akurat karena kita nggak ada filenya nih, ya. Ini kan Ya, kita harus pakai poem.txt dalam satu. Jadi kita harus punya file Python sama file poem.txt jadi satu folder. Nah, ini nggak akan akurat. Kalau akurat pasti nanti error, ya, karena kita nggak punya file poem.txt. ya. Nah, as you can see here, Neo, we have 1, 2, 3 parameters for open function. Nah, but when you see that slide before, we use two parameters, right? Just Ya, the file name and the the function. purpose. The purpose for reading, for recording, etc. Tadi mana? Nah, ini. Nah, ini. Eh, kalau ini ada 3. Nah, ada tambahan encoding UTF-8. Pernah dengar kata-kata UTF-8? Belum. Belum pernah. Not Oke. yet. Jadi ini tuh opsional, Neo. Jadi sebenarnya cukup 2 nggak apa-apa. Nama file sama tadi. Kalau nggak W, R, atau A. Ini nggak wajib. Ya. Encoding ini kayak apa sih namanya? Sandi. Sandi, ya. Oh, Kriptografi. Nah, jadi sometimes, Neo, ini kan aku pakai Windows nih. Aku pakai Windows. Terus Neo pakai MacBook misal nih, for example. Jadi ada kemungkinan, Neo, di tempat aku bisa kebaca nih lpm.txt, tapi di PC-nya Neo itu nggak bisa. oh, Nah, jadi kalau kita pakai encoding, sama-sama kita pakai jadi kode bisa. UTF-8, kamu bisa baca, aku juga bisa baca file ini. Ya. Nah, karena kita beda OS. Nah, kayak gitu. Jadi ini opsional aja. Kalau emang macOS support UTF-8, is okay sih. Ya. Tapi Ya. jaga-jaga aja sih, ya, kayak gitu. Nah, with open as file, file.write, \n masih ingat buat apa? Apa aku belum pernah jelasin? \n untuk apa ya? I forgot it. I New line. forgot. Jadi kayak Oh, new enter line. gitu. New Nah, line, kayak right. enter. Ingat, backslash ya, bukan slash. Jadi bukan slash biasa kayak ini, tapi dia kebalikan. Atasnya enter, ya. Ya. Nah, E. Dickinson. Jadi W tadi buat ngeganti data, ya kan? Data lama hilang, Iya. berarti nanti akan keganti ini. Ya, gitu. With open file.txt are encoding UTF-8 as file. Data equal file.read. File.read. Jadi kita baca. Kemudian kita print the data. Nah, Oke. kita akan tampilin datanya. Kayak gitu. Paham, Neo? 1 sampai 6 ini. Apa ada yang bingung? I think that's enough. Oke. Nah, I kalau understand. misal, for example, like Neo start coding di sini, itu berarti nanti filenya udah ke close, auto ke close, ya. Filenya kebuka Ya. dari sini sampai sini doang. Oke, Neo? Nah, Oke. sip. Oke, ini. Nah, let's see. We have poem.txt here. Ada banyak sentence di sini, Neo. Jadi ketika aku pakai W di sini, terus aku read lagi, nanti akan jadi kayak gini. Jadi Oh, apa, filenya isinya hilang semua, keganti sama E. Dickinson doang, karena ini. kita tadi pakai W. Mm. Nah, kita write E. Dickinson. Ini nggak akan tampil garis miring N gitu, nggak akan tampil. Ini kan Iya. enter, ya. Enter. Nah, but where's the poem? When you open the file or for recording, the poem is erased, kehapus. Nah, to add data to accessing data, you need the correct access attribute. We should use A here. Yeah. A berarti kan buat nambahin data. Biar nanti kata-katanya kayak gini, Neo.
Nah, poemnya nggak hilang, terus kita tambahin A. Dickinson. Ya. Nah, sip. Okay, task using Algo VS Code, complete files, the basic. If you have any difficulties, use the level hints. Oke, nah ini, the problem of different encodings. Ini ada. On different operating system, the same character may correspond. Yang tadi aku jelasin, jadi sometimes misal kita beda OS, di punya aku bisa kebaca, tapi di punya ini nggak bisa, karena kita Ya. beda encoding. Mm. Yang sejauh ini sih kalau huruf-huruf kayak ini nggak ada masalah, Neo. Cuma kalau kita sometimes pakai kayak gini, nah karakter kayak ini loh. Nah, Ah, ini bisa aja nanti di PC-nya Neo yang pakai macOS nggak bisa kebaca. Kayak ya. gitu. Kadang kan tampilnya kotak-kotak gitu, pernah nggak sih Neo? Iya, kalau Nah, di gitu. macOS gitu. Coba kalau misal ini di-share di HP yang jadul kayak HP Nokia kayak gitu, pasti kan jadinya kotak-kotak. Nah, kayak Ah, gitu. Itu berarti beda encoding. Gitu. Paham, Neo? paham. Oke, sip. Kalau udah paham, coba buka VS Code-nya. Oke. Wait Aku. a second. VS Code where? Dah. Oke. Nah, itu. Mulai dari mana nih? Kan. Oke, kita coba uh, try to read the file. Nah, we have We quotes have txt here ya. Ah, let's try to read this file. in here. Ya. Ah, let's try to read this file. Use this code Neo. Gue nge-pause. Nah, Nah, di sini. no quotes dot py quotes underscore proc dot py. Ya. Ya. Gak usah ngegas. Keklik, keklik. Oke. So far mix Indo-Inggrisnya aman Neo? Masih bisa ngikutin? Aman. Oke. Soalnya nanti di sekolah katanya full English. Di sekolah full English? Iya. Oh, oke. For line in file. Ah, Pin line. without the codes, you can delete the codes. Oke. Dun, 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 Okay, let's try to run it. One. Oke. Oh, sini ya. Ini sama kan? Sama dengan filenya kan? Sama. Nah, kayak gitu. Sip. Nah, Sip. ini masih ingat R buat apa? Untuk ngebaca file. Yes, oke. Aspal, jadi filenya itu quotes.txt for line in file. Nah, looping. Jadi kita loop each line-nya ya kan? Each row-nya. Ya. Nah, yang kita print barisnya. Kayak gitu. Mm. Oke, next lagi Neo. Eh, kita coba tambahin ini. Oke.
Di bawah. Ya, masa di rumahku. Ya. Can you add like one or two empty space so you can see the Oke, detail. Jadi biar gak oke. bingung. Yap, Nah, tuh. UTF. S. UTF. Oke. Eh, Author is variable. So, Auto. Oh, it's variable. Oh nah, no. Yes. the parenthesis is just like string. It should be Why? used same quote. If you use single quote, so this part Oh, double also quote. single Double quote. quote. Yeah. Okay. Also for this part, double quote, parenthesis, double quote In where? In this? here, after parenthesis, after. Ah, Okay. I put. ah, Nah. and then Oh. Oh. Plus. Backslash and. good job. Okay. Oke, Let's run the program. oke, gak ada bedanya nih, yuk. Gak Oh, ada. oke. Bu, coba diisi. Oh, input. Input. Ah, oke, udah. Dah. Kira-kira apa yang terjadi nih, yuk? What happened after you type? Who wrote this line? Is stop the program because we don't tampilkan. Oke, kita coba We lihat. don't print it. Oke, kita coba lihat. Nah, tambahan Oh, ya. I. Oke, kenapa bisa tambah, Kak? Coba kita lihat lagi. Quotes, what we use this parameter AWR. Apa? W. Kita pakai Oh, parameternya. A. Nah, A itu buat apa?
Nambahin. Nambahin, oke. To Nah, add the text. oke. Neo sadar nggak? Tadi Neo cuma ngisi hi, hi ya kan? Ya, Nah, but why there is parenthesis before and after hi? sudah. Aku sadar. Kenapa ada kurung buka sama kurung tutup? Padahal tadi Neo cuma ngisi hi. I think itu programnya ngebaca the code string code. Oke, karena ini Neo, kamu kan file.write dalam kutip Ya. ini ada kurungnya. Neo tambahin kurung, ya kan? Kurung Oh, author, kurung lagi, ya kan? ya. Nah, ini tambah plus n. Coba lihat, ada enter nggak setelah kurung tutup? Nah, Nggak ada ada. baris 5 kosong di sini. Oh iya. Nah, detail banget ya kan? Hmm. Oke, jadi ah, oke, yang perlu Neo perhatiin, yang perlu Neo notes, eh I don't know why, tapi kita harus nambahin ini Neo, ya. Jadi kalau kita mau write file, make sure nanti filenya Neo itu habis diupdate ada satu baris kosong. Aku nggak tahu Ya. kenapa, tapi aku baca dokumentasinya kayak gitu. Jadi Hmm. kalau Neo mau pakai file write, biar nanti programnya Neo nggak error, tambahin backslash n. Jadi pastiin file yang udah diedit itu ada satu baris kosong, ya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain, Neo? Tidak ada. I understood. Oke. Yuk, sekarang kita coba buka ini, quotes.txt. Oke. Kita coba hapus lagi bagian baris 4 dan 5 ini. Oke, nah, sisain satu baris kosong nih di nomor 4. Nah, kayak Oke. gitu. Oke, baik lagi aku tambahin lagi, bentar. Nih, nah, aduh, lumayan panjang, but it's okay. Nih, Wow. That's a lot of code. atau aku taruh di kanan aja nih, biar gak ganggu. Taruh di kanan aja ya. It's okay. It's okay. Nanti Neo ngetik ketutupan. Nih, aku taruh sini. Thank you. Thank you. Oke. Want to add another. Another. Okay. I forgot the R. Ah, Okay. And then insert dot lower. yeah. Still remember lower function used for. Lower function used for the text is not caps lock or not shift. Okay. To make the sentence lowercase. And auto. Hmm?
Author. Oke. Hmm? Hal encoding. Hmm. UTF. Oke. Jadi pokoknya open function itu harus 2 parameter. Encoding nggak wajib sih. Ya. Okay. It's just like a password to open the file. If we beda OS. Mm-mm. Paling nanti yang nggak bisa baca itu kayak yang mode-mode jadul kayak Nokia, BlackBerry kayak gitu, kayak gitulah. Ya. Okay. Kalau sekarang kayaknya udah support semua sih UTF-8 kayak gitu. Why backslash and use string? Use Baik. double quote. Oh, lah mau nggak pakai kutip. Jadi quote langsung backslash n gitu. Jadi nggak pakai Jadi gini apa? Neo, kenapa kita harus pakai kutip? Hmm. Caranya Neo bikin enter gimana? Oh iya juga ya. Nah, kita ngakalin pakai kode. Jadi ini kayak kode. Oh ya. Ada lagi Neo. Terus Kak, gimana caranya kalau kita mau nulis backslash? Padahal backslash buat kode. Nah, caranya nanti pakai double backslash. Nanti kalau kita print, nanti jadi 1 backslash. Nah, kebiasaan ini koneksi. Sorry ya. Your connection. Okay, it's Nah, okay. oke. Tapi anyway ini pakai backslash Neo, bukan slash. Oh ya, I salah pencet. I want it that way. Tell me why. Tell me why. Tell me why. Say. Done. Oh, Is there anything wrong? I type. please check row 18. Oh, 18. Please check carefully. Oh, the kurang plus. Yeah, you forgot to add plus. Yeah, I forgot it. Okay. Sorry. From line number 11 until line number 21, any Yeah. problem? Can you check it Uh, one by one? If there is any problem, you can ask me.
What the line used for? Ada yang nggak paham nggak? Dari baris 11 sampai 21. Enggak, aman. Aman kan? Oke, kalau aku tanya, baris 15 dipakai buat apa nih? Device untuk 15, 15. nih untuk Nah, input the quotes oke. And for then info for 17, 17. is the quote for upon the quote text and ada apa tadi A. AA A itu apa? untuk ngebaca file Ngebaca bukannya R. Ada A, R sama W. A itu dipakai buat apa? untuk ngebuka file, bener nggak? Yakin? Ini ada A nih, yuk. Buat apa tadi? A buat apa? Untuk apa ya lupa. Oh, untuk nulis, untuk nambahin. Nambahin apa? Ngapus semuanya, ngupdate awal. Anda dua. Bedanya A sama W apa? Apa ya tadi? W itu untuk nge-append. Kebalik. Ya. Yang nge-append Oh, itu A. Ya. Yang iya. nambahin datanya itu A. Tapi kalau kita ganti semua datanya jadi data baru itu W. Kalau Mm, R itu cuma buat baca aja. Oke, Neo? ya, Oke, oke. sip. And then 18 berarti buat write, ya kan? Mm, Nah, write dari quote, terus nanti tambahin author, ya kan? Itu ya. dari filenya. Jadi filenya kita tambahin terus, ya kan? Dia masuk Mm, well lagi, Neo, ya kan? Well lagi, button ya. lagi. Jadi nanti kita tambahin apa quotes, author, quotes author sampai nanti kita apa sih namanya isi selain yes. Ya. Oke. Sekarang after that, coba kita tambahin lagi nih, yuk. Tulis ini lagi di sini buat baca data. Just copy paste. Yes. Wait a second. Wait. Hmm. Done. Okay. Ya. Have you run it? No, I didn't. Not yet. Okay, let's try to Okay. run your application. Okay. Okay. Who wrote this line? Adam. Okay. Want to add another quote? Yes. Enter the quotes. Enggak ada. Apa ya? Apa ya? Jangan lantas. Okay. Enter an author. Okay. Want to add another quote? No. Okay. Okay. Let's That's see the quotes. .txt. Oke. Udah yeah. ketambahan ya, Neo. Sip. Any questions so far, Neo? Then I don't have a question. Okay, not yet. Okay, I will Not stop yet. your screen. I will Okay. continue to explain the next chapter. Please wait. Can you? I sure. Wait. I will share my entire screen. Are you sleeping, Neo? Ya, belum bobo Habis dari siang. ngapain? Ngantuk.
Habis ngapain kok ngantuk? Sekolah Pulang jam berapa? jam 4 dari jam 7. Hmm, okay. Reading data line, I think there's no problem. Who wrote it? Okay. A class performance report file is given. Minimum grade is 2, maximum is 5. Okay. Jadi there's data like Oh ya, this, ya kan? minimum 5, Minimumnya 2, maksimal ya. 5. Jadi the probability, the possible value 2, 3, 4, or 5. Just Hmm. 4 numbers. We need to display the names of the top students in the console and calculate the average grade for the class. Nah, jadi kita Ya. butuh untuk nampilin nama siswa yang top-top nih Hmm. dalam konsol. Jadi dalam teks, masih dalam teks bukan PyQt ya. Dan hitung Ya. rata-rata nilai dari kelas. Okay. How do we find the names of the top students in the file? Let's say Harold O. Ini kan yang tinggi tuh, ya kan, top students in the file. Harold paling tinggi, nilainya 5. Nah, possible option, kemungkinannya, open the file. Jadi kita baca dulu filenya, kita baca information line by line. Jadi kita baca line by line. For line in file, the Hmm. word before the first space is the last name. The last character in the line is the grade. Jadi formatnya udah kelihatan Neo, ya kan? Harold space O space 5 udah Oh kelihatan, ya. ya kan? Polanya kelihatan, ya kan? Hmm. Nah, ini nama belakangnya, nama depannya ini grade-nya. Nah, itu gitu ya. Okay. How do we get from line a substring with the name, a substring with the grade? Paham nggak maksudnya? Something what meaning? Jadi kita pengen apa sih? Ngemisahin gimana caranya ini. Oh ini namanya, oh ini nama depannya, oh ini grade-nya. Masih ingat caranya Neo? Oh, Pakai apa? apa ya? Apa? Uh, a pen? No. Ingat nggak waktu kita apa ngisi nomor-nomor banyak, kita pisahin pakai spasi, itu kan kesimpan di Oh, list kayak sorting. sorting. Enggak apa, itu ngurutin data. Masih ingat nggak? Apa Pakai ya? apa? Forget it. Sorry. Kita pakai split. Use the split method. A split. Nah, line, anggaplah ini apa yang kebaca kan line ya kan tadi. For file in line, for line in file, sorry. Nah, kita split jadi apa? Split ini separatornya. Kita kan Ya. pemisahnya spasi. Tergantung nanti datanya Neo. Kalau misal Neo dapat datanya kok James, S, 4, nah berarti separatornya pakai koma. Hmm. Nah, berarti data ini dia kan nanti jadi list. Ya. List item indeks ke-0 itu Harold, item indeks ke-1 itu O, indeks 2 Five. itu 5, ya kayak gitu. Nah, kayak gini. Paham Neo? Paham. Okay. To display the names of the top students, we need to know which grade corresponds to a specific last name. How do we link the data on last name and grades? Nah, the pupil class. Jadi kita bikin kelas Neo. Nah, creating the Oh, class. Konstruktornya kita atur nama, surname, sama marknya, grade-nya. Gitu. tiga bagian ya. Nah, bisa Neo bikinnya? Bikin kelas pupil? Bisa? Bikin Insya kelas. Allah bisa. Insya Allah, oke. Ini bukan itunya sih. Bentar. Ini, nah, ini kan nanti buat open R. Berarti buat apa nih? R. A untuk
Reading. Read, baca. Collect in file, datanya kita split pakai spasi, ya kan? Data pupil, ini objek. Ini Ya. objek. Data 0, berarti apanya Neo tadi? Namanya kan? Namanya, Nama. ini first name, last name, ini marknya, ini grade-nya. Ya. If data pupil.mark is equal to 5, kita tambahin apa? Base pupils. Hmm. Base pupils append. Kok ada base pupil? Oke. Using Algo VS Code. Oke. Coba Neo bikin kelasnya dulu aja Neo. Ya. Paham nggak maksud aku? Kalau nggak nanti aku panduin deh. Ya. Yuk, sesi dulu Oke. aja. Aku pandu bikin kelas pupilnya. Yuk, baik aja. Baik. Ya. Baik. Ada taks yang kedua. Oh, ada dua. Ini centang nggak Centang aja. Heeh. semua? Heeh. Oke. Lebarin yuk. Enlarge your screen. Oke. Let's go to. Nah, hey, let's see my class here. Is there any text here? Oke. No. Nah, bisa bikin kelasnya. Neo, Dev pupil ya. kelas. Kelas pupil. Tadi itu apa? What I do for this class. Oke. Masih ingat gak yang aku kopiin aja biar gak kelamaan. Bentar. Oh, name, surname, grade. Yep. Hmm, I think benar that. Neo. Coba buka yang pupils small. Isinya apa? Oh ini ya, kosongan ya. Pupil Kosong. small. Kosong, oke. Pupil small kosong. Nah, kamu tambahin ini Neo. Aku tulisin di pupil small ada my class. Pupil small. Pupil small. Oke. Ini aku kopiin. Apa mau aku langsung erase? Ah, Aku hapus. Biar apa kamu ada aja. latihan apa nyontek aja. Siapa tahu kamu mau nyoba sendiri. Wait. Ya, hapus. Oke. Jadi deh, name. Kalau lupa sambil buka. Dulu tadi mana sih? Soalnya mana? Kok hilang? Perasaan tadi ada soalnya di kanan ya Neo. Kok hilang ya? Tunggu, kayaknya kepencet deh. Nah, Nah ini. Coba ke bawah. Ada itunya nggak? You are given a pupils. Gak ada ya? nggak ada. Surname sama grade. Last name, first name, and grade. Sama self. Mm-mm. Devnya aku nggak berwarna. Nah,
Done. Okay, sip. And then let's add some codes here. Wait. Okay. Oke, baik. Aku yang ini belum baca. Please change it into pupil small. Pupil txt. Iya. Soalnya pupil large itu datanya banyak. Ya. Kita Iya. pakai yang pupil txt aja dulu, yang datanya masih dikit. Done. Oke. Oke, data line split pupil. Nah, kita bikin instance di Oh, sini. I Kenapa? think I forgot S. Oh, S. No. Pupils. Yeah. Pupils. Okay. You can S. continue. SS. You forgot to add the S. But the class not S. Oke, nah ini yang mau tanyain. Jadi ini pupil, ini kan kita bikin variable baru nih, ya kan? Ya. Append pupil, tapi kita belum punya pupils. Append Hmm. masih ingat nggak buat apa append? Append untuk to add the text or variable. Append itu buat nambahin item di list. Nah, Iya. berarti Tambahin. is-nya itu pupils, itu dia list. Nah, coba Hmm. kita bikin list kosongan dengan nama pupils, kayak gini. Kamu taruh di baris nomor 7, Oke. kasih Alright. empty space, before sama afternya biar nggak bingung. Nah, kayak gitu. Oke. Dan Jadi kita ini kan baca ini kan baca, ya kan? Kita split, nah terus kita pisahin per indeks, ya kan? ya, INT masih ingat buat apa nih? Yuk? untuk nomor nambah. Nah, convert ke angka. Yes, that's right. Oke, sekarang kita apa sih namanya? Print benar. Print 5 aja dulu nih. Print 5. Ini kita bikin function. Let's create a function like this. Lah. Let's create a function like this. Okay, here we go. Please add
this function to line number 7. Oh, Okay. You can add empty space after and before the function. Before and after empty space. yeah. Wait. I add first, and then I enter. Okay. Done. Okay. Forgot something? Wait. Oh, yep. And after the Uh, function. yes. Okay. Let's try to call the function. Here we go. In this Yeah. 23. Print 5. Yep. Pupils. Pupils. Use S or no? Using S. We Okay. need to print 5 of this list. Okay. Let's try to run your program. Program. Okay. Empty separator. You forgot to add space here In, in here. between the double quotes. No. Ah, Name pupil. Doesn't. name pupil is not defined. Line 20. Pupil, you use all lowercase here. Okay. Can you change it into proper? Yes. Nah. Okay, let's try to run your code. Line 11. If pupil.mark is equal to 5. You don't have mark feature yet. What do you use? Ah, Kamu kan nggak punya mark, ya kan? Kamu nggak punya oh, di pupil.mark. sini ya. Kamu pakainya grid. No, no, no. Di sini kamu pakainya grid, tapi di sini Ah, kamu manggilnya pakai mark. ya. Terserah mau diganti grid apa ganti mark. It's up to you. Good. Nah, Nah, oke. yep. Oke. Let's try to print the name, not the surname. Can you change it? Ganti pakai name aja, jangan pakai surname. Oke. Oke, jadi yang top students-nya itu Dickinson, Boulder, sama Waldorf. Hmm.
Buktinya apa? Bisa liatin aku buktinya? Kok Ah, bisa tampilnya itu? Kok bisa di tampilnya sini 3 nama ini? Maksudnya apa tuh? Dinction 5, Paham Boulder nggak? 5. Ini, paham nggak fungsinya ini? Paham. Yang Apa? nilai tertinggi. Oke, buktinya apa? Coba kita lihat pupils underscore txt. Apakah benar? Yang nilainya 5, 3 orang itu. Benar. Oke, sip. Sampai sini paham, yuk? Paham. Any questions so far? I don't have a question. Thank you so much. Oke, sip. Kalau gitu, ini nanti ada task yang berikut-berikutnya. Kalau Neo mau coba gak apa-apa. Kan biasanya aku share solusinya tuh, Neo. Sambil baca solusinya, Ya, it's okay, gak masalah, no problem. Ini aku izin pamit aja, Neo, karena waktu kita udah jam oke. 8 lebih, ya kan? Thank you, Neo, udah join hari ini. Thank you for Sharing yang today. seru banget dari ini. Terima kasih, Neo. Sampai jumpa hari Minggu. Ya, Bye-bye, Neo. see you in Sunday.